مشاهدي الأفاضل، أسعد الله مساءكم بكل خير. أخبار الرياضة نقدمها لكم من القناة الإلكترونية جلد زاد. أهلا بكم. خاض اليوم المنتخب الوطني لكرة القدم آخر حصة تدريبية له تحسبا لمواجهة المنتخب المغربي يوم غد لحساب دور ربع نهائي من منافسة كأس العرب. وتأكد غياب المدافع جمال الدين بن عمري عن مباراة الغد بداعي الإصابة، بالإضافة إلى المهاجم ياسين تيتراوي الذي تلقى عقوبة أمام المنتخب المصري. من جهة أخرى، عرفت الحصة التدريبية اندماج المهاجم بغداد بن نجاح بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة المنتخب المصري. هذا وكانت عناصر النخبة قد عاينت قبل الحصة التدريبية منافس الخضر في مباراة الغد عبر حصة فيديو تم خلالها الوقوف على نقاط قوة وضعف المنافس. Pour répondre à la première question, et bon, c'est le cas de toutes les équipes. C'est vrai qu'une compétition, là, les équipes vont enchaîner 4 matchs en 11 jours. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez intense, mais ça fait partie du jeu. Donc, comme je l'ai dit, on a la chance d'avoir un staff médical qui travaille très très bien. On a tout misé sur ça, sur la récupération. C'est vrai que l'équipe du Maroc, sur le dernier match, a fait tourner son équipe. Nous, on a joué contre l'Égypte, c'était un derby, donc il était important aussi pour nous de le gagner, parce qu'on joue chaque match pour justement performer et gagner, quel que soit l'adversaire. هذا وكان الناخب الوطني مجيد بوقرة قد عقد صبيحة اليوم ندوة صحفية أكد خلالها بأن العامل البدني مهم جدا في مواجهة الغد، مضيفا في ذات الوقت بأن مباريات الدربي تحتاج أيضا إلى حضور ذهني من أجل حسم نقاط المواجهة. On approche la finale, plus l'aspect fraîcheur physique est importante. Mais après, voilà, lors des derbies, généralement, tout sera focus sur l'état d'esprit. Et généralement, quand on a envie, quand on veut se surpasser, on peut justement surpasser ce manque physique s'il a lieu d'être. Mais alhamdoulilah, je pense que les joueurs ont très bien récupéré. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, les 3 jours entre chaque match, je pense qu'on va faire la différence. Donc voilà. Ensuite, pour l'équipe du Maroc, oui, une équipe qui performe depuis plusieurs années avec l'entraîneur Hamouda. Voilà, ils ont gagné 2 CHAN. C'est une équipe qui se connaît bien, qui a l'habitude de jouer ensemble. Des joueurs quasiment tous évoluent dans le championnat local. Voilà, ça c'est une équipe qui n'a pas concédé de but, qui a marqué beaucoup de buts, un peu comme nous. Donc c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, ça va être un super match. On va avoir 2 grandes nations de football africaines, du Maghreb, avec des équipes joueuses, techniques, avec beaucoup d'envie. Donc tout est là, Inch'Allah, pour faire un bon match. Et puis من جهته قال متوسط ميدان الخضر زكريا دراوي بأن المنتخب عازم على تحقيق تأهل في مباراة الغد، معرجا أيضا على مردوده في كأس العرب الذي كشف بأنه غير راض عنه. على المشاركة تاعي أمام المنتخب المصري، كما شفتوا الفريق المصري عنده تشكيلة متميزة. مش حنقول لك أنا مانيش راضي على الأداء تاعي 100%، وش حنقول لك، انا سيت ندير اللي عليا وندير البوسيب تاعي. ان شاء الله احنا لاعبين مركزين كما ينبغي لهذه المباراه تاع المنتخب المغربي. ما يخفى عليكش عندنا مجموعه متماسكه وقويه. ان شاء الله احنا نكونوا احنا رانا محفزين ان شاء الله هذه المباريات، وان شاء الله احنا عازمين ان شاء الله باش نحققوا التاهل. ولحساب أولى مباريات الدور ربع نهائي، تأهل اليوم المنتخب التونسي إلى المربع الذهبي بفوزه على حساب المنتخب العماني بنتيجة 2-1. هدف السبق سجله المنتخب التونسي عن طريق يوسف الجزيري في الدقيقة 16، قبل أن يعدل أرشد علوي لصالح عمان خلال المرحلة الثانية. دقيقتان بعد ذلك منح يوسف المساكني هدف السبق وتأهل للمنتخب التونسي الذي يعد أول المنشطين للدور النصف نهائي من منافسة كأس العرب. وفي هذه الأثناء مشاهدي الأفاضل، تلعب المباراة الثانية لحساب ذات الدور بين البلد المنظم قطر والمنتخب الإماراتي، وذلك بملعب البيت.
محليا استرجع اليوم فريق اتحاد بسكرة مركزه في صدارة الترتيب بعد فوزه على حساب جمعية شلف بنتيجة 2-0. أبناء الزبان رفعوا رصيدهم من النقاط إلى 15 نقطة، متقدما على فريق أولمبي المدية الذي يملك في رصيده 12 نقطة. من جهته عاد فريق شباب الوزداد بفوز ثمين من الأربعاء بنتيجة 2-1. بهذا مشاهدي الأفاضل نكون قد وصلنا إلى ختام أخبار الرياضة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.